matter. So all of these we have studied in the previous lecture. So now we will talk about the matter. That's what is matter. Definition लिखा है हमने, anything that has mass and occupies space, वो चीज जो किमियत रखती हो और जगह घेरती हो, तो इसको मास ये है द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ सब्सटेंस, ये मकदार होता है या ये एक मादे का मकदार होता है। किसी चीज़ में मादे के मकदार को क्या कहते हैं? इसको मास कहते हैं, इसको किमियत कहते हैं जी। ऑक्यूपाई स्पेस का ये मतलब है कि इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल दिया है, ये एग्जांपल तो काफ़ी नहीं, एग्जांपल तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमने ये सिर्फ कुछ लिखे हैं। द फूड वी ईट, जो फूड हम खाते हैं ये भी मैटर है। वाटर, जो पानी हम पीते हैं ये भी एक मैटर है। ईयर भी मैटर में आते हैं क्योंकि भी जगह घेरती है और इसका किमियत भी है। मैन हिमसेल्फ, जो इंसान है वो भी खुद मैटर है। प्लांट्स है, स्टोन्स है, वुड है, प्लांट्स, एनीथिंग, ऑल आर मैटर। सो anything that has mass and a pure form of matter is called pure substance. मादे के खालिस हालत को हम क्या कहते हैं? प्योर सब्सटेंस या खालिस हालत। It has definite properties and composition, इसके ख़ास खसूसियत होते हैं और इसके ख़ास कंपोजिशन होते हैं। इसमें ख़ास किस्म के एलिमेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स इसमें होते हैं, इसका एक ख़ास कंपोजिशन होता है। तो अब हम आते हैं इसके प्योर सब्सटेंस के जो दो हिस्से हैं, इसमें एलिमेंट्स है। तो एलिमेंट्स क्या है? अ प्योर सब्सटेंस that cannot be converted to other simpler substance by any ordinary physical or chemical process. A pure substance, ये वो मादे की वो खालिस हालत है that cannot be converted to other simpler substance, कि ये क्या, ये दूसरे सादा चीज़ों में तब्दील नहीं हो सकता by any ordinary physical or chemical process, कोई आम सी फिज़िकल या केमिकल तरीक़े से ये दूसरे चीज़ों में तब्दील नहीं हो सकता। एलिमेंट्स ये मादे की खालिस हालत है। एग्जांपल, इनके मिसाल है गोल्ड एक एलिमेंट्स है। कार्बन एक एलिमेंट्स है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, सल्फर है। देयर आर 118 एलिमेंट्स, 92 are natural while 26 is artificial prepared in laboratory. यहाँ पर जो केमिस्ट्री में वो 118 एलिमेंट्स है टोटल, इसमें 92 नेचुरल या कुदरती तौर पर पाए जाते हैं और जो 26 एलिमेंट्स है वो लेबॉर्ट्री में तैयार किए गए, वो आर्टिफिशियल या मसनूई तरीक़े से यहाँ पर तैयार किए गए हैं। तो ये थे एलिमेंट्स के बारे में, ये प्योर फॉर्म होता है और ये इससे पीरियोडिक टेबल भी बना है 100। जो दूसरा हिस्सा है प्योर सब्सटेंस का वो है कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या है? अ प्योर सब्सटेंस, ये भी एक खालिस हालत है चीज़ की या मैटर की। कंसिस्ट ऑफ 2 or more different types ऑफ एलिमेंट्स, ये मुख्तलिफ़ किस्म के अनासिर या एलिमेंट से बनी होती है। केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स रेशो बाई मास, इसमें जो एलिमेंट्स है वो केमिकली एक दूसरे के साथ बॉन्ड में जुड़े होते हैं और इसके दरमियान फिक्स रेशो होता है। हर एक जो कंपाउंड होता है इसका एक फिक्स रेशो होता है। अगर वो रेशो चेंज किया जाए तो इस कंपाउंड का वो कंपाउंड भी चेंज होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें H2O, तो H2O में 2:1 है। 2:1 का मतलब ये है कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। अगर हम ये रेशो चेंज करें, यहाँ पर हम ऑक्सीजन भी 2 कर दे तो ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन जाएगा और ये कम्प्लीटली डिफरेंट कंपाउंड होगा। NH3 को अगर हम देखें तो यहाँ पर NH3 ये 1:3 है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन 1 और 3 हाइड्रोजन है। अगर हम हाइड्रोजन का एक और हाइड्रोजन यहाँ पर लिखे तो ये NH4 होगा और ये अमोनियम आयन की शक्ल में फिर होगा, तो ये कंपाउंड कम्प्लीटली चेंज होगा। इट इज़ मेड ऑफ 2 or more different elements, कंपाउंड जो होते हैं वो एक 2 या 2 से ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट से बना होता है। ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंपाउंड विल डिपेंड फ्रॉम द एलिमेंट विच इज़ प्रेजेंट इन कंपाउंड।
جو کمپاؤنڈ میں جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں اس کا خصوصیات مختلف ہوتے ہیں ان ایلیمنٹ سے جو کہ کمپاؤنڈ میں پرزینٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن ایلیمنٹ سے کمپاؤنڈ بنا ہے تو ان ایلیمنٹ کا خصوصیات الگ ہوگا۔ جب کمپاؤنڈ بنے گا تو اس کا خصوصیات الگ ہوگا۔ اگر ہم اس کے ایک ایگزامپل لے لیں تو H2O کے ایک ایگزامپل ہم لیتے ہیں کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن جب ایٹامک فارم میں ہوتا ہے تو اس کا خصوصیات بالکل مختلف ہوتا ہے۔ ہائیڈروجن جلتا ہے اور آکسیجن جلنے میں مدد دیتا ہے، لیکن جب یہ دونوں کوولنٹ بانڈ کے ذریعے ایک دوسرے سے اٹیچ ہوتا ہے اور اس سے H2O مالیکیول بنتا ہے تو اس کا الگ خصوصیات ہے۔ یہ مائع حالت میں پھر آ جاتا ہے کہ درمیان انٹر مالیکولر فورس، پھر ان کے درمیان انٹر مالیکولر فورسز بھی بنتا ہے اور یہ مائع حالت میں بھی ہوتا ہے اور اس کا خصوصیات کمپلیٹلی ان سے ڈفرینس ہوتا ہے۔ کمپاؤنڈ کین بی سپریٹڈ کیمیکلی، کمپاؤنڈ ایک دوسرے سے ہم کیمیکل طریقے سے سپریٹ کر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے جدا کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھے کمپاؤنڈ کے بارے میں۔ اب ہم آتے ہیں مکسچر کی جانب۔ تو مکسچر کیا ہے؟ اس کو ہم امیزہ بھی کہتے ہیں کہ مکسچر اردو میں امیزہ کہتے ہیں اس کو۔ تو a mixture is made of two or more substances that are not chemically combined. مکسچر دو یا دو سے زیادہ چیزوں سے بنی ہوتی ہے جو کہ کیمیکلی کمبائن نہیں ہوتے۔ It may be consist of elements، اس میں یا ایلیمنٹس ہوگا یا کمپاؤنڈز ہوگا یا دونوں ہوگے یا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہوں گے۔ ایکسپلینیشن کی جانب آتے ہیں کہ اس کے بارے میں ایکسپلینیشن کیا ہے۔ تو کمپوننٹ آف مکسچر ناٹ ان فکسڈ ریشو، مکسچر میں جو کمپوننٹ ہوتے ہیں، جس کے جو حصے ہیں، جس میں جو چیزیں ہوتے ہیں، اس کے ریشو فکس نہیں ہے، اس کے ریشو فکس نہیں ہوتے۔ مکسچر کمپوننٹ کین بی سپریٹڈ بائی فزیکل میتھڈس، مکسچر کے جو پارٹس ہے، جو حصے ہیں، وہ ہم فزیکل میتھڈ سے جدا کر سکتے ہیں۔ پراپرٹیز آف کمپوننٹ ول بی سیم، پراپرٹیز مکسچر میں جو چیزیں ایک دوسرے سے فزیکلی ہم نے مکس کیے ہوتے ہیں تو ان کا پراپرٹیز سیم ہوتے ہیں، وہ اپنی پراپرٹیز لاس نہیں کرتے، اپنے پراپرٹیز کو سیم رکھتے ہیں اور اس کو شو کرتے ہیں اس مکسچر میں بھی۔ اگر ہم یہاں پر ایگزامپل کو دیکھیں تو شوگر اینڈ واٹر، اگر ہم شوگر کو پانی میں ڈالیں تو یہ ہم نے فزیکل مکس کیا، اور ہم نے جب یہ فزیکل مکس کیا تو اس کا جو پراپرٹیز ہے وہ چینج نہیں ہوگا، کیونکہ شوگر کا جو پراپرٹیز ہے، ٹیسٹ کی اگر ہم بات کریں تو ٹیسٹ شوگر کا میٹھا ہے تو یہ بھی واٹر میں میٹھا ہوگا، اور اس کا پراپرٹیز وہی ہوگا۔ تو واٹر کا بھی پراپرٹیز وہی ہوگا، وہ لیکوڈ ہوگا اور اس کے مینس میں کوئی چینج نہیں ہوگا۔ اور سالٹ اینڈ واٹر، اگر ہم سالٹ کو دیکھیں تو سالٹ بھی جو ہے وہ اپنی پراپرٹیز کو لاس نہیں کرے گا۔ سینڈ اینڈ واٹر اگر ہم ریت کو پانی میں ڈالیں تو بھی اپنا پراپرٹیز لاس نہیں کرے گا۔ تو یہاں پر 2 ٹائپس ہیں ہوموجینیس مکسچر کے، ہوموجینیس مکسچر اور ہیٹروجینیس مکسچر۔ تو ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔